ponibalan ng Espiritu. Amen. Ing kautusan ning lugod. The commandment of love. Pwede mo yung autusan ng anak mong saling taba, mamirito ka, sali kang taba, ketang tinda. Pwede mo yung utos? Pwede mo yung utos yung kang anak saling taba? Kukod ko po, mag-ibat kayo. Pwede mo yung utos yung anak mo saling taba, ketang tindahan? Pwede? Pwede na po. O pwede mo yung utos yung anak mo maglinis bale? Pwede? Pwede. O kutang ko, pwede mo yung utusan ng anak mong lugod kayong kapatid na? Luguran mo yung kapatid mo. Luguran mo yung yachi mo. Luguran mo yung kayabe mo kayong parokya. Autusan mo yan? Masakit bagyan po. Mapapunta sali kang taba, maglinis kang bali, masagli mong igit mo Pero itang utusan mo yung metong tao, lugod. Luguran mo yung kapatid mo. Lalo na po takatip pa maginakit. Lalo na po may pagtampula. Lalo na po tayong pagselos na rin anak mo. Masakit bagya. It does not flow easily. Because our love is something that is from within. Sabi natin, po ka nung lulugod ka, hindi tayo inuutusan sa labas. We are not commanded from outside. We are commanded from within. Ano po yung pwede sabihin ng commandment of love? Ang udyok ng pagmamahal ay galing sa kalooban. The impulse to love is from within. Itang ikaing bisang lugod. Itang luluguran da ka muring inutos ng ima. Kaluguran da ka kasi inutos ng batas. Kaluguran da ka uling maobliga akong luguran da ka. That's not love. Ing tunay lugod, manibatan kayong pilubluban. Udyok ng kalooban. It's not because we are commanded or we are asked to love. Iba't kayong lugta mo, ing lugod ka rin ka parang tao. That's why even our relationship, ka rin may asawa, okay kaya katamong pisamban, is our relationship is simply bounded and defined by legal parameters? O ning batas, niya kaluguran da ka, o ning may kasalta mo? Ali po yata, ing lugod ning kaya katamong more than kasal kayo, may kalugod kayo, ating batas, may kakalugod kayo. Pero ang nga lang batas, nung talagang kaluguran mo yung tao, manibatan kayong pilubluban mo, nobody can stop us from loving. In fact, our deepest and most meaningful and most memorable and most cherished relationships are not based on legality or obligation. Yung peka malalam, peka makaulugan, peka makabaldugan, akay katamong karanasan, laman uling inutos na katanggawan da. Uling menibatan kay pilubluban nyo. Lenyo man po tasasab ko kareng aliwa. Potang mamiye kayo. Potang magpakumbaba ka, iba't kayong pilubluban mo. Mabayat. Bala mo yung mumutos kaya ka, iba't kayong pilubluban. Nyapin len mo man yung kaya, man makabaldugan kaya katamang kausan ng employment. Gagawan mo kasi obligado ka Nung alim, milako ka obra. Even our business partnership, niya makapag-meeting ka kasi makasosyo ka rin. Or our financial transaction, kailangan kong bayaran because it is a loan, a bond, ownership, engagement of services, supplies, and purchases are defined and bounded by love, ay by law. Hindi kailangan mong gawan uling batas. Pero nung laus kaya lub mo, itang manibatan king grasya ni kaya katampang ataw, itang ausandang awan ng udyok ng kalooban, itang lugod sa biyan ng Kristo king Ebanghelyo. Manyari mo po, misan ati ko pong binles sa bale. Di binles kaya po yung bale. Naman po masyadong madagul, pero masalese po yung bale. Dintang la pa rin ka mag-anak ng iba't Manila. O nang ketang metong nga kwarto, atin pong makalakya, makabuklat. Yan ta pong biglat, eya po papayay ko. At si Mayra, may papayay na yung karela sound system, pabran nyo lang. Po tapay namin sound system, dapay na dyan ang kaya katang. Pabran nyo lang. Kaya naman nga niya, Independence Day, pabran nyo lang mag-program. Just have a little more effort to listen to me. Di po minsan natin kung biles sa bale.
Niya pala makalakita may itong kwarto, ating lang anak autistic. Itang anak ng autistic, mga 16 years old na po lalaki. Ano po kadagula lalaki? Siguro po ang mama niya, danay ako control na po, ano kadagul. At po tang bigla na kang sunggaban, kaulaan na ka, bala mo may bukang mitwag, lalo na ako. Ano po kadagul? Nyantang lungop ko po kita kwarto, dak masana bo rin paluban, no? Nang abulat ko, achuit ang anak na ka rin, bala mo, ede bo rin palumal, kasi bada ka labisita, natabinles kaya po, itang anak daw, talagang he needs a lot of help. He needs a lot of love. May kabalbal niya paping baso niyang lumwal niya, linwal niya, pilit siya linwal, tangikit na ako, poreng kamag-anak. Pero baloy po, ikit ko yung pamagkasay, daring may asawa, but they are very gracious. They are very loving. And they are very calm. Yan tangikit ang anak ng ating pamangailangan, special needs. Atin niya pong pamangailangan, ulin kayong autism. Bal po na sabi da, iya po'y swerte mi, Father. Iya po'y swerte mi nga nakin. Practically, isipan ko mga nanuswerte ita. Makapag-araling anak da. Si Sesende, daig niya pa yung bibi, potang petuturan mo na, yan, po karagul, potang namoy tatang na masikan niya, at tatalane, pipigilan potang bisayang manalan mga rin tao. And you know what I realized, yatang makona kong mag-bless, di rin na po yung blessing, may akona ako. Sabi ko po ang Edwin, kaya ba ako mag-blessing Edwin, kaya tamong i-MHC. Edwin ako, makananong maging swerte tan autistic kita nga anak, ane kasay trugong kasabi, ane kabayat. At sinabi na rin pengaring swerte lang ako. Pati tangat sinang babae. And then I realized, makananong swerte, talagang damang-dama ang pagmamahal. Potang normal tamo, taman papalto mi kakalugod tamo, normal ta naman, okay mo naman. O nang iting anak, mangailangan lugod, mangailangan pasensya, mangailangan na pamanantabi, 24 hours a day, 7 days a week. Swertila, bali po, bakit? Apal to ding pami kakalugod na kimbalang meto. Wapin swerte lang ako. Ay tindiyan ko at swerte lang. Aldoldo, mabiyang lugod da, lalo na kitang anak da. Is this true? Is that accurate? How you can make of that sense? I can make sense of that statement. I notice it's quite challenging to care for and not easy to handle. Here they say, maswerte, and come in and make sense. I felt that there's so much love, there's so much understanding, there's so much acceptance, there's so much tolerance, there's so much patience and perseverance within that family. Swerte ka po tang marunong kang magmahal. Meet mong kapibabatan, kapagpasensyan, kapanayan, kapakumbaban. We can degrade our relationship when we appeal to legality to resolve our problems. When we approach to solving our differences and misgivings in the law. I heard the ceiling even say, husband and wife who go together to court to resolve their family issues. In the end, who wins and who is the loser? Misa natin ko pong dinda, may kakapatala, may papagdemandala po. Kaya karelang piban dyan. May tenorin penga dito. Makwaltala po, naman kalulu. Elaman mga kailangan. May papagdemandala po rin may kakapatad. At ino nga po. Tabalo, nung may resolve na po ito, matuwa na lang. Pota ka, matayan din po, mayari tang karelang. Kung nanda ko po kaya, ako isipan ko, nino kaya sinambot? Nino kaya yung meniko ang mas matakalagabon? Nino kaya yung gusto? Nino kaya yung mali? Pero palagi ako, hindi nino man po yung manyambot at imurin po mesambot yung karelang lagyon yung pamilyado. O siguro yung pengari da kayong baboban mo, manangis la, tatangisan do rin anak da. Ay, rugo, pepa manan milang gabon, pepa manan milang piban dyan, maswerte la kayong biyeda, may ragul lang atin. Pero, may sira yung karelang pamiyabi-yabi, king karelang
kapag nasan, mas marguling manada ka rin kapatid daw. Who is the loser? And who wins? Yak po balo. Pero kay mlawe kung gangini, ela pa po masaya kay karelang pamyabiyabi at kay karelang biye. Ela man po makakapag-reunion. Ela man pwedeng miyabiyabi ang Pasko. Kay matayan death anniversary da rin pengari da, kanya-kanya lang celebration. Yak balo din punta lang ko karela. Magpamisa lang apa-party. Ay rugo. Love is not about legality. Family is not resolved by the court. Our relationship is more than loss. Dapat nakita mo yung gulugan na nini. Bisa na akong magyari kitang metong anak. Pepa mananeng lumang kotse ng tata na. Medyo masakit sa loob. O kaya itatang ko pag manana ako lumang kotse nga na. Karakal naman ba yung kotse? O taliwan itang latest ng kotse ang binyena ka na ako. Masakit sa pulo bininganak. Kasi din ka klase na bayo la rin kotse daw. Iya luma yung binyan ng tata na. Dela na po kayong junk shop. Balo po rin junk shop. Taratang kilo-kilo. Kiluan din ba? Bakal. Kiluan din. Estimating junk shop. Uling luma na eh. Dela na kayong junk shop. Kamura ng kamura. Kamura ng kamura. Beli ka na ni tata na. Tang. Kamura ni Pepa mana mong kotse ka na ako, nga na. Otro ko, pepa manan mo kung murang kotse makanya na na. Pepa de lagi katang junk shop. Tatawaran din bakal-bakal nga na. Kinilo din. Ayan na ka na. Lumawi ka pa lugar. Lumawi ka pa kaliwang lugar. Pwede mong pa-estimate na. Dela na po kayong used car. Balo ya po rin second hand car. Netang magtindang second hand. Yan talinawe de po at ilalistahan din eh. Nyari mo, 2022, 2020, 2015, 2020, 2019, linawe de ala ni kaya talistahan do. Kasi magkano ulit, peka mura. Alane, balang peka malang batsata, 1985, balang matwaya pa kayong 1985. Tinuringan de, murang-mura mo naman kasi alane kaya talistahan de. Itang karelang kotse. Bigbalik niya naman kantata na tang. Kamura na naman sa saliwan din kotse mo keng second hand car, used car. Alane kasi kiretang listahan da, iting kaya kotse ada. Nya mura din kukunan ano. Kibata ng tata na. Puntalan mo rin kaluguran ko nga. Puntalan mo rin kaluguran. Natsula kaya tang metong alugaran na puntalan mo lang. Kota mo karela magkano yung kasakay na yan ha? Datang kaluguran kong balude yung istorya ni sakay na yan. Idala may karela tsaka mo kutang no magkano yan. Di ala na po karetang kaluguran ng tata na matuwa na lang naman. Nyantang higit, di po yung kotse, pinalakpak lo? Ha? Matsula pa yan, nga na? Yung antique ka kotse, ngayon pala rin yung kaluguran ng tatang na antique collectors la po. At saka talagang collectors la po kareng vintage cars. Ita palang coaching kayang ama, no? Nya mura kayang junk shop. Kasi dela na kayang junk shop. Presyo yung junk shop. Nya pala mas mura yan naman kareng used car kasi dela na kareng second hand. Pero tang ikit dereng kaluguran ng tatan. Baluda no yung may nibatan. Baluda original yang ang gamitin eh. Makanan yung mesese. Ikita anak kaswerte mo karenggang sakyan ng tata mo yung peka malyan. It has its own history and it's very rare. Ala nakangakit makanyan. Pasalamat ka kang tata mo kay ngulaga binyena kaya. My dear friends, at times we feel our value depends on what people say or the opinion of other people about us. See your value from where you really belong. To our God who loves us so much. Ay tindihan nyo sana ilugod ng Diyos kaya katamo, malipatan kayong pilubluban, ay makakakit kaya sukat ng edad, itsura, o nanuman. Iti kaya katang maya pabalita, the commandment to love. Kilagyo ng ipampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen.